अच्छा भाई रे धर्मटा है महत्व आउ सब है ओढ़े दिन कहीं ना नामाचार्य बलिया बाबा कहले बाबू रे कहले ये घोरे मानव कुड़िया राधानाथ राय कहले धर्म सीना एक महत्वपूर्ण आउ सब कथा ओढ़े धर्मटा है महत्व आउ सब है ओढ़े अर्थ नामाचार्य बलिया बाबा कहले ये घरे ए संसार रूपक माया संसार रूपक घर रे आमे हेले मानव ना ये घरे मानव कुणिया सरवे ओढ़े दिनिया बाबा बाबा ये घोरी मानव कुणिया ये घरे मानव कुणिया सरवे दिनिया ये घरे मानव कुणिया ये घरे मानव कुणिया आकाश हमर छपर मोर तो हमरी दुआर मोरे खपरा मोर तो मोरे दुआर पोसा घर विभुक कोठरी बसा घर मोर विभुक कोठरी तोहिरे आंबे तो मूलिया ये घरे मानव कुणिया ये घरे मानव कुणिया सरवे दिनिया सरवे दिनिया ये घरे मानव कुणिया ये घरे मानव कुणिया कहले शुणुथिले सभा जन हे देई मन कर्ण ये घरे जहा न्याय दरबार हे आलोचन मानव कुणिया एठारु आपण मानकु विदाय मांगुछि घरे मानव कुणिया दया करुथिबे प्रभु हे आए ब्रह्म राशि घरे मानव कुणिया जय जय जगन्नाथ प्रभु जगतर नाथ ये घरे मानव कुणिया तुम्हर का पाइब जे कहीं आदि अंत ये घरे मानव कुणिया आपण मानकु दीना मागु अछि ओली ये घरे मानव कुणिया हरिवल संगे आज्ञा हे देवे कर ताली ये घरे मानव कुणिया जहा दोषा दोष करी अछि क्षमा देवे जही ये घरे मानव कुणिया दया करुथिबे प्रभु हे आहे महाप्रभु जही ये घरे मानव कुणिया दुई महासंघ को जे प्रभु दीर्घायु करिब ये घरे मानव तो कुणिया आलोकरे आलोकित सदा करुथिब ये घरे मानव कुणिया माटी खंड बिंजरारे जे रखी अछि सुआ ये घरे मानव आउ ओठा काठी लगाई छुरी भाव बिनो दिया ये घरे मानव कुणिया केते दिन मन करे तुई बांधी छुरी आंटो ये घरे मानव कुणिया घट वाला बेले तो तेरे बोली बेरे भूत ये घरे मानव कुणिया घट पलंकरे मनरे सजाई रे सौ ये घरे मानव फल दुर्गंध हे बर ए
ଦେହୁ ଏ ଘରେ ମାନବ କୁଣିଆ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ତୁଣ୍ଡେ ନ ବୋଲୁ ଏ ଘରେ ମାନବ ଗାଢେ ମୋ ଚିଣ ଧନ ତୁ ଧର୍ମ ଜିଲୁ ଏ ଘରେ ମାନବ କୁଣିଆ ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା ପ୍ରାୟ ତୁ ଦିଶୁଛୁ ସୁନ୍ଦର ଏ ଘରେ ମାନବ କୁଣିଆ ଚିରି ଭିତରେ ଦେଖ ତୁ କେଡ଼େ ନାର ଖାର ଏ ଘରେ ମାନବ କୁଣିଆ ଆଉ ଖଳ ବୁଦ୍ଧି ଆଚରିଲେ ବାବୁ ଆପେ ଯିବୁ ନାଶ ଏ ଘରେ ମାନବ କୁଣିଆ କେତେ ଅହଙ୍କାର ରଖିଛୁ ରେ ଆରେ ପିତ ବାସ ଏ ଘରେ ମାନବ କୁଣିଆ ଧର୍ମ ପଥରେ ଥିଲେ ରେ ସତ୍ୟରେ ତୁ ଥିବୁ ଏ ଘରେ ମାନବ କୁଣିଆ ଧର୍ମ ପଥ ଯେବେ ଯେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବୁ ଏ ଘରେ ମାନବ କୁଣିଆ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣକୁ ଧନ ପାଇବୁ ରେ ତୁଇ ଏ ଘରେ ମାନବ ସତ୍ୟ କୁଣିଆ ପଥେ ଯାଇଥିଲେ ନାରାୟଣ କୃପା ଦେବେ ଜହି ଏ ଘରେ ମାନବ କୁଣିଆ ନର ମାନଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସେଇ ନାରାୟଣ ଏ ଘରେ ମାନବ କୁଣିଆ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ପାଇବୁ ଯେବେ ସତ୍ୟ ପଥେ ପୁଣ ଏ ଘରେ ମାନବ କୁଣିଆ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯେ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମୋର ଏ ଘରେ ମାନବ କୁଣିଆ ଦୟା କରୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ହେ ହୃଦର ଠାକୁର ଏ ଘରେ ମାନବ ଶୁଣିଆ ଧନ୍ୟବାଦ ଗାୟିକା ମହୋଦୟ ଯାହା ହେଉ ଇଏ ଶୀତ ଭରା କାକର ଭିଜା ରାତ୍ରରେ ଆମ କଳାକାର ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବାରୁ ତେଣୁ ଆପଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ମା ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ପାଲା ଗାୟିକା ଓ କଳାକାର ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଲା କଳାକାର ମହାସଂଘ ଏ ଦୁଇ ସମନ୍ୱୟ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପାଲା ମହୋତ୍ସବରେ अंतिम पर्यायर सुंदर भाव आपणकर साहित्य उपस्थापन आम निकट भेटी देते तेणु अनुष्ठान तरफ आपण मान आज यही मानपत्र प्रदान कर महाशया ओडिशार लोक संस्कृति पाला कला क्षेत्र में आप जड़े सुदक्ष कुशली गायिका भाव सुपरिचित आपणकर सुललित कंठ एवं अगणित संस्कृति कलाप्रेमी जनसाधारण को मुग्ध कर प्रशंसनीय आपणकर सांस्कृतिक सृजनशील प्रतिभा को सम्मान जणाई परिषद आपको उक्त प्रमाण पत्र प्रदान करने सहित मां शारदा निकट प्रार्थना करुछु आपणकर कलाकार जीवन कुसुमित हो यही कामना विशेष करी विश्वनाथ स्वाई महोदय को निवेदन करुछि गायिका को मानपत्र प्रदान करेंगे गायक पीयूष विश्वनाथ स्वाई महोदय को निवेदन करुछि गायिका महाशय के संवर्धन करने सहित उत्साह प्रदान करवा आ शेष पर्यायर आपणकर दुई पद कथा आम टे शुणु तेणु निवेदन करुछि स्वाई महोदय को मंच को आसवा करताली सहित उत्साह करवा जय जगन्नाथ जिलार कवि प्रसन्न कुमार दास महोदय सुलिखित आपण निकट प्रदान कर गायिका भौणी सादर ग्रहण करेंगे जय जगन्नाथ।